तो पिला माने आज आम शिखा जोगफल। फल बा मिश्रण है। तो आम आज शिखा दुईटी संख्यार जोगफल। देख पिला माने 2 प्लस 3 केते पिला माने 2 अच्छी आमे ताको 2 टिकार टाणी देबा। तो लिखा 3 आउ 3 टिकार टाणी देबा। केतेला पिला माने गणिबा गार केते हला देखिबा 1 2 3 4 5 5 टिकार हला पिला माने एथिरे केते लिखा पिला माने एथिरे लिखिबा 5 हला। मने कर तुम बापा तुमको 5 टंका देइछंती हला आ तुम माँ तुमको 8 टंका देले। टोटल मिसिले केते टंका हबो पिला माने आस जानिबा 5 अछि 5 टिका टाणीबा 1 2 3 4 5 केते अछि 8 8 टिका टाणी देबा 1 2 3 4 5 6 7 8 हला। एटा को मिसेबा केते टिका रहला टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 केते हला पिला माने एटा 13। टोटल केते टंका हला पिला माने तो माँ आ तुम बापा देइथिबा पैसा मिसे की टोटल 13 टंका हला हला। जानिले पिला द्वितीय संख्यार जोगफल एबे करिबा चारोटी संख्यार। देखो 42 32 जोग हला। एटा केते पिला ने 2 आमे कोन करिबा 2 टिकार टाणीबा। एटा केते 2 आउ 2 टिकार टाणीबा केते ला गणी देबा पिला माने 1 2 3 4 केते लिखबा एथिरे 4। एटा केते 4 4 टिकार टाणी देबा 1 2 3 4। एटा केते 3 3 टिकार टाणी देबा 1 2 3 मिसे देबा केते हला 1 2 3 4 5 6 7 4 और 3 मिसिले केते ला पिला माने 7 हला। आउ 85 जोग 74 केमिति करा पिला माने 5 अछि 5 टिकार टाणी नेबा 1 2 3 4 5 तले 4 अछि 4 टिकार टाणी देबा 1 2 3 4 टोटल केते मेसे देबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 आउ 4 मिसिले केते हला पिला माने 9 एठी आमे 9 लिखि देबा हला। एटा केते पिला 8 आमे 8 टिकार टाणी देबा 1 2 3 4 5 6 7 8 तले केते अछि 7 आमे 7 टिकार टाणी देबा मिसे की टाणीबा पिला माने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल केते टिकार हला पिला ने गणी देबा बे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल गार केते ला पिला माने 15 आमे एठारे केते लिखिबा 15 दा पिला माने 8 और 7 को मिसेले केते हला 15 हला। एमिति करिबा पिला माने जोग जानिलो। एबे 6टी संख्यार जोगफल करिबा पिला माने देखो 6टी संख्यार कर दिछु 432 जोग 384 हला। एटा को मिश्रण करिबा पिला माने केते होछि देखिबा एटा केते 2 2 टिकार टाणी देला एटा केते 4 4 टिकार टाणी देबा मिसे की टाणीबा पिला माने 1 2 3 4 केते हला पिला गणी देबा 1 2 3 4 5 6 एटा 6 हला। एतल केते लिखबा 2 आउ 4 मिसिले केते हला 6 6 हला 6 टिकार टाणीला एथिरे 6 लिखि देबा। एटा केते 3 3 टिकार टाणीबा पिला माने 1 2 3 एटा केते 8 8 जण पुणी लाइक टाणीबा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल केते टिकार हला गणीबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल केटा हला पिला माने 11 8 टी 3 आउ सॉरी 8 आउ 3 एटा गाटाणा पर केते हला
11ଟି ଗାର ହେଲା ପିଲାମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 11 ଏଯାର କେତେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ 1 ଲେଖିବା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ଆଉ 1 ବଚିଛି ଏଇଟା କେତେ 4 4ଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା 1 2 3 4 ଏଇଟା କେତେ 3 3ଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା 1 2 3 4 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 11 ଗଣିରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଗଣିଦେବା ଚାଲ 1 2 3 4 5 6 7 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମ ହାତରେ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା 1 ଅଛି 1 ଯୋଗ କଲେ ପୁଣି କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 8 ହେବ କି ନାହିଁ ହଁ ଏଥିରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା 8 ଲେଖିଦେବା ହେଲା 3 ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ ଜାଣିଲ ଏବେ କରିବା 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଦେଖ 8462 ଯୋଗ 3242 ହେଲା এটা কেতে 2 ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା ଏଠାରେ ଟାଣିବା 1 2 ତଳେ କେତେ ଅଛି 2 ଆଉ ଦୁଇଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା 1 2 ଗଣିଦେବା କେତେ ଗାର ହେଲା 1 2 3 4 ହେଲା 2 କୁ 2 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଲା 4 ଏଥିରେ ଆମେ 4 ଲେଖିଦେଲା এটা କେତେ 6 6ଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା 1 2 3 4 5 6 ତଳେ କେତେ ଅଛି 4 ଆଉ 4ଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା 1 2 3 4 ଗାର ଗଣିଦେବା କେତୋଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଏଟା କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 10ଟି ହେଲା 10ଟି ଗାର ହେଲା ଏଟା ହେଲା 10 ଏଠାରେ କେତେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଶୂନ ଲେଖିବା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ 1 ଅଛି ଏଟା କେତେ 4 ପୁଣି 4ଟି ଗାର ଟାଣିବା 1 2 3 4 ଏଟା କେତେ 2 ଆଉ 2ଟି ଗାର ଟାଣିବା 1 2 ଆମ ହାତରେ ପୁଣି କେତେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଟାଣିଦେବା ଟୋଟାଲ ଗାର ଗଣିବା କେତେ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 7 7ଟି ଗାର ହେଲା ଏଥିରେ କେତେ ଲେଖିବା 7 ହେଲା ଏଟା କେତେ 8 ଆମେ 8 ଗାର ଟାଣିବା ପିଲାମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏଟା କେତେ 3 ଆଉ 3ଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା 1 2 3 ଟୋଟାଲ ଗାର ଆମେ ମିଶାଇବା କେତେ ହେଉଛି ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ଟୋଟାଲ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଟା କେତେ 11 ଆଉ ତ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ପଛରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ଏଥିରେ 11 ଲେଖିଦେବା ଆମର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲା 11704 ଏଟା ହେଲା ଯୋଗଫଳ ଆମେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲା ଆମ ଯୋଗଫଳଟା ଏତେ ବାହାରିଲା ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ 0 ଲେଭେଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ହାଇ ଲେଭେଲ ତକ ଶିଖାଇବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ